Hay cosas que son importantes, There are things that are important, pero hay cosas que son vitales. but there are things that are also vital. Mis oídos My ears son importantes, are important, pero no son vitales. but they're not vital. Yo pierdo un oído, If I lose an ear, tengo otro. I have another Si one. pierdo los dos, If I lose both, con dificultad, pero vivo. but with difficulty, I will live. Los ojos, lo mismo. The eyes, the same. Si pierdo uno, If I lose one, tengo otro. I have another. Si pierdo los dos, If I lose both, con dificultad, pero vivo. with difficulty is, but I will live. Pero si tengo un problema en el cerebro, But if I have something wrong with my mind, estoy en problemas. I'm in trouble, Porque este órgano es vital. because that organ is vital. Si tengo un problema en el corazón, If I have a problem in my heart, tengo un problema. I have a problem, Porque este órgano es vital. because that organ is vital. Tu identidad, Your identity, tu crecimiento, your growth, tu relación con Dios your relationship with God, no es importante. it's not important. Es vital. It is vital. ¿Tú entiendes esto? Do you understand that? Es vital. It is vital. Es como el aire que It's respiramos. like the air that we breathe. No es importante, It's not important. es vital. It is vital. Conocer tu identidad, To know your identity. conocer quién tú eres. To know who you are. Quiero que esté claro en tu I mente want hoy it to be clear in your mind que es vital. that it is vital. Tu identidad Your es identity vital is vital en tu relación con Dios. in your relationship Saber with quién God. tú eres. Knowing who you Que eres are. el hijo, que eres hijo de Dios. That you are a child of God. Que Dios te ama. That God loves Que you. has sido perdonado. That you've been forgiven. Que no eres más esclavo That you are no longer a slave de pecado of sin, o de deseos. of desires. Saber que eres la obra maestra de Dios. To know that you are God's masterpiece. ¿Tú entiendes eso? Do you understand that? Eso es vital en tu vida. That's vital in your life. Porque eso te pone en posición Because that puts you in de position vivir tu vida cristiana to live your Christian life de adentro hacia afuera. from the inside out. Y eso voy a predicar hoy. And that's what I'm going to preach on Vivir la today. vida cristiana Living a Christian de life adentro hacia afuera. from the inside out. ¿Cuántos cristianos no conocen su identidad? How many Christians don't know their identity? Muchos cristianos están satisfechos Many Christians are satisfied con ser cristianos promedio. just for being passive, average Christians. Cristianos promedios. Christians halfway. Y tú podrás decir, And you can say, ¿qué de malo con ser un cristiano promedio? what's wrong with being a halfway Christian, Average Christian. an average Christian? ¿Qué hay de malo con esto? What's wrong? Te voy a dar una definición de promedio. I'm going to give you a definition of average. Promedio Average es lo mejor de peor. is the best of the worst. Promedio es lo mejor de peor. Average is the best of the worst. Pero promedio But average es lo peor de mejor. is the worse than better. Es the worst of the best. The worst of the best. ¿Qué tú eres? ¿Quieres seguir siendo un cristiano promedio? Do you still want to be an average Christian? ¿O quieres vivir la vida que Dios ha diseñado para ti? Or do you want to live the life that God has designed for you? Si no entiendes tu identidad, If you don't understand your identity, vas a vivir siguiendo una vida cristiana promedio. you're going to continue to follow an average Christian life. Queremos ser normales, We want to be normal, pero no somos normales. but we're not normal. Dios nos ha llamado a vivir una vida diferente. God has called us to live a different life. La realidad es que nos hemos vuelto cristianos cómodos. The reality is that we have become
comfortable Christians. Nos hemos conformado con ser cristianos promedio. We are conformed with being average. Pero hay solo dos maneras de vivir nuestra vida cristiana. But there's only two ways to live our Christian O la life. vivimos de afuera hacia adentro, Or we live it from the inside out, o la vivimos de adentro hacia afuera. or we live it from the outside in. Antes que aceptáramos a Jesús, Before we accepted Jesus, esta era la única opción que conocíamos. this was the only option that we knew. Vivir la vida To live our life de afuera hacia adentro. from the outside in. Mira Romanos 5:12, ¿qué es lo que nos dice? Look at Romans 5:12. Dice, porque heredamos de Adán una naturaleza de pecado. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así en el castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo, y como todos hemos pecado, todos hemos de morir. When Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death, so death spread to everyone, for everyone sinned. Tú podrías decir, You could say, pero no es justo. it's not right. ¿Por qué tengo que yo pagar las consecuencias de Why Adán? should I have to pay someone else's consequences? Esa es la realidad. That's reality. Hemos heredado el pecado de Adán. We have inherited Adam's Y sin, no es algo nuevo. and it's nothing new. Ninguno de nosotros pidió nacer en la familia en que nacimos. No one here has asked to be born in the family Y- that we were born Y in. hemos heredado las cosas buenas y las cosas malas de esa familia. Amén. And we have inherited the good and the bad of that family. Pero como Dios es un Dios justo But because God is a just God, y Dios es un Dios de amor, and God is a God of love, no nos deja ahí He doesn't leave us there heredando una naturaleza pecaminosa. to inherit a sinful nature. 1 Corintios capítulo 15, 21 y 22 dice esto. 1 Corinthians 15, 21 y 15, 22 21 and 22 dice says esto. this. Read it. So you see, just as death came into the world through a man, now the resurrection from the dead has begun through another man. Just as everyone dies because we all belong to Adam, everyone who belongs to Christ will be given new life. Así como la naturaleza de pecado se heredó por Adán, So the same way that the sinful nature was inherited through Adam, porque Dios es un Dios justo because God is a just y es un Dios God que nos ama. and He loves us, No solo permitió que el pecado entrara por Adán, He not only permitted that the sin would come in through Adam, sino que envió a Jesús but He sent Jesus para que a través de la obediencia de so Jesús, that through His obedience, tú y yo you and I fuéramos salvos. could be saved. Ahora, mira lo que dice Primera de Corintios, esto significa, escucha, esto significa This means que tú y yo, that you and I, al dar nuestra vida a Jesús, when we give our lives to Jesus, tenemos una nueva vida. we have a new life. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice esto. 2 Corinthians 5:17 says this. This means that everyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Eso es importante que tengamos como hijos de Dios. That's important for us to have as children of God. Dice que la vida pasada ha quedado atrás. It says that the old life is gone. Y It's hoy, behind us. hoy hemos comenzado una nueva vida. And today we begin a new life. Pero la realidad es But the reality is que muchos cristianos, that many Christians, aunque su vida haya cambiado, although their life has changed, aunque hayan nacido espiritualmente, although they've been born again siguen spiritually, seguimos influenciados we continue to be influenced por la manera de pensar by our way of thinking, que teníamos antes. the way we thought before. Seguimos influenciados We continue to be por la influenced forma en que vivíamos anteriormente. by the way that we lived before. Y este es el reto.
And this is the que challenge tenemos todos los días. that we have every day. Cómo deshacernos de esa mentalidad How do we get rid of that y mentality tener una nueva mentalidad. and have a new mentality? ¿Sabe cuál es el enemigo de Dios? You know who's the enemy of God? Nuestra mente. Our mind. Por eso la Biblia dice That's why the Bible que says renovemos nuestra to mente. renew our minds. Ahora entiendes por qué tu relación con Dios es vital. Now you understand why your relationship with God is vital. Porque si no renovamos nuestra Because mente, if you don't renew your mind, vamos a decir que somos cristianos, we're going to say we're Christians, pero con una mentalidad but with a mentality mundana. worldly. Y ese es el problema que tenemos en la iglesia. And that's the problem we have in church. Tenemos gente que ama a Dios, We have people that love pero God, viven una vida influenciada por el mundo. but they live a life influenced by the Y world. tenemos que aprender a vivir de adentro hacia afuera And we have to learn to live from the inside out y no de afuera hacia adentro. and not from the outside in. En Cristo Jesús In Christ hemos Jesus, sido transformados. we have been transformed. Eso significa que debemos cambiar nuestra forma de vivir. This means that we have to change our way of life. Esta nueva vida que tenemos en Jesús This new life that we have in Jesus nos da la capacidad gives us the y capacity nos da la oportunidad and it gives us the de opportunity vivir una vida to live a life como Dios la planeó as God planned desde el principio, from the beginning, de adentro hacia afuera. from the inside out. Cuando leemos el libro de Génesis, When we read the book of Genesis, nos damos cuenta we realize cuál fue la primera reacción what was the first reaction que tuvo Adán y Eva that Adam and Eve had cuando tomaron del fruto when prohibido. they took the forbidden fruit. ¿Se acuerdan? Do you remember? ¿Cuál fue la primera reacción que ellos What was the tuvieron? first reaction that they had? Se vieron desnudos. They saw themselves naked. Estaban desnudos siempre They were always naked, y no sentían vergüenza and they didn't feel shame porque la gloria de Dios los había vestido. because the glory of God had dressed them. Pero una vez que comieron del fruto prohibido, But once they ate the forbidden fruit, se dieron cuenta they de realized la condición en que vivían. in the condition that they were ¿Y living. qué trataron de hacer? And what did they try to do? Cubrirse. They tried to cover No themselves. entendieron They didn't que el understand problema no era exterior, that the problem wasn't exterior, sino que era un problema interno. but it was internal. Y eso es lo que la religión nos ha mandado a hacer, And that's what religion has taught us, a tener una apariencia to have an appearance, exterior. an exterior Pero seguimos siendo los appearance. mismos por dentro. And we continue to be the same on the inside. No hay un cambio There's interno. no change. There's no inner change. La salvación lo que trae Salvation brings es un intercambio. it's a change. Es un intercambio. Es an exchange. It's an exchange. Jesús se llevó mi pecado. Jesus took my sin. Jesús se llevó mi maldad. Jesus took my wrongdoing. Jesús se llevó todo lo malo He mío took everything evil from y me me, ha dado una nueva vida. and He's given me a new life. Pero ¿qué hacemos nosotros? But what do? Jesús se llevó la vida antigua Jesus took the old y life nos dio una vida nueva. and gave us a new ¿Y life. qué hacemos la mayoría de los And cristianos? what do we do? Continuamente We continually vamos a buscar go get esa vieja vida. that old life, La volvemos a poner encima de and we nosotros. put it upon ourselves once Y again. esa es la vida que muchos cristianos viven. And that's the life that many Christians live. Jesús los ha liberado de tantas cosas, Jesus has liberated us from so many pero ellos things, van atrás a buscar la vida but we antigua go que están back to viviendo. get it Porque no entendemos because we don't understand lo vital the vital que es nuestra relación con Dios. that how important our relationship with God is. Por eso es que no le damos prioridad. That's why we don't give it priority. Ahora, ¿qué significa vivir de afuera hacia adentro? So what does it mean to live from the outside in? Es lo que la Biblia llama vivir bajo la influencia de la carne. That's what David called living
the influence of the flesh. Es lo que la Biblia declara. It's what the Bible Vivir de declares, acuerdo a este mundo. living according to this world. Pero antes tenemos que definir qué es la carne. But we have to define what the flesh is. La carne es el alma. The flesh is the soul, Tus pensamientos, tus emociones, tus deseos, your thoughts, your desires, tus acciones your actions que viven fuera that live de outside la of influencia de Dios. the influence of God. Y esa dependencia de la carne And that dependency on the flesh se manifiesta manifests en las itself acciones de cada día de cada uno de in the nosotros. actions of our daily life. Esa es la carne. That's the flesh. Nuestros deseos, Our nuestras desires, emociones, our emotions, nuestras pasiones, our passions, haciendo cosas independientes doing things independently de la influencia de Dios en nuestra from vida. the influence of God in our lives. Y comenzamos a vivir una vida de afuera hacia adentro. And we start living a life from the outside in. Pero esa opción But that option es disponible is para available aquellos que no conocen a Jesús. for those who don't know Jesus. Pero cada uno de nosotros But each of us, tenemos una opción diferente. we have a different No option. tenemos que vivir la vida de afuera hacia adentro. We have to live the life from the inside out. Mira lo que la Biblia dice con Look what the respecto Bible tells a vivir us la vida de afuera hacia adentro. in respect to living the life from the outside in, O una vida controlada por la carne. or a life controlled by the flesh. Gálatas 5:19. Galatians 5:19. Go ahead, read it. When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear: sexual immorality, impurity, lustful pleasures, Next one. 20. idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, 21. 21. envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Eso es vivir la vida de afuera hacia adentro. That is living life from the outside in, Estar controlado being controlled por mis emociones, by your por mis emotions, deseos, by your por mis desires, pasiones. by your Y passion. mi cuerpo manifiesta todas estas cosas. And my body manifests all of these things. Eso es cuando no conoces tu identidad. That's when you don't know your identity. Cuando tú conoces tu identidad, When you know your identity, yo no puedo hacer eso you can't do that porque soy un hijo de Dios. because I am a child of God. Yo no puedo hacer eso I can't do that porque soy diferente. because I'm different. Yo no puedo hacer eso I can't do that porque el Espíritu Santo vive dentro de mí. because the Holy Spirit lives Pero cuando no inside of entendemos me. eso, But when we don't understand that, tratamos de hablar con el lenguaje cristiano, we try to speak with the Christian language. tratamos de aparentar y decir muchas cosas We try to pretend and say many para things blend in, para integrarnos, to put those together, para mezclarnos. to mix them, to intertwine them. Eso es lo que sucede. That's what happens. Y tenemos una iglesia And we have a church con mentalidad del mundo. with the mentality of the world. Por eso es que no hay poder en la iglesia. That's why there's no power. Tratamos de aparentar una cosa, We try to pretend to be pero something. Jesús desea que cada uno But de Jesus nosotros desires for each of us vivamos una vida de adentro hacia afuera. to live a life from the inside out. Y no estoy aquí para traer condenación, And I'm not here to bring sino para condemnation, enfrentar una realidad. but to confront a reality. Yo no puedo predicar del amor, de la bondad de Dios, I can't preach about God's love and goodness si no te digo que el amor de Dios if I don't tell you that God's love fue reflejado en una cruz was reflected on the para que cross cada uno de nosotros so that each of us tuviera libertad. could have liberty. Ese es el amor de Dios. That's the love of God.
Dios no solamente quiere darte tus buenos deseos, He doesn't only want to give you your desires. pero quiere que vivas la vida que Él ha planeado para ti en esta tierra. He wants you to live the life that He has planned for you on this earth. Dios quiere que vivamos la vida cristiana de adentro hacia afuera. God wants us to live our Christian life from the inside out. Colosenses 3:1 dice esto. Colossians 3:1 says this: Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits on a place of honor at God's right hand. Next one, versículo 2. Think about the things of heaven, not the things of earth. Next one. For you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. Dice que hemos resucitado It says that we have been a una resurrected nueva vida con Cristo Jesús. to a new life in Christ Hoy Jesus. quiero que le digan a la vida anterior, bye bye. Today I want you to say to the life, the past life, goodbye. Todos esos deseos, All those todas esas desires, costumbres, all those todos esos malos customs, hábitos. all those bad Diles, habits. adiós. Say goodbye. Voy a vivir una nueva vida. I am going to live a new Voy a life. vivir la vida que Jesús pagó por mí. I am going to live the life that Jesus paid La for. vida que Él ha prometido para mí. The life that He has promised me. Dice que hemos muerto a una vida It says that we died to a life, y nuestra vida and our new life está escondida en Él. is hidden in Christ. ¿Cómo podemos reconciliar esto? How can we reconcile this? ¿Cómo podemos vivir la vida de How can adentro we hacia live afuera? a life from the inside out? Solo hay una forma. There's only one way. Dejar que el Espíritu de Dios Allow the Spirit of God guíe nuestras vidas. to guide our life. ¿Cuántos hemos leído en la palabra que dice, How many of us have read the word where tengo it la says, mente de Cristo? I have the mind of Christ? Amén. We read that. Tengo la mente de Cristo. I got the mind of Jesus. Have we read that? I have the mind of Jesus. ¿Tú sabes que tú tienes la mente de Cristo? Do you know that you have the mind of Christ? What does that mean? ¿Qué significa esto? What does that mean? ¿Qué significa tener la mente de Cristo? What does it mean to have the mind of Christ? Significa que estoy dispuesto It means that I am willing a obedecer to obey la voluntad del Padre. the will of the Father. Eso fue lo que hizo Jesús. That's what Jesus did. Se humilló a sí mismo, He humbled himself, no tomando en cuenta su posición como hijo de Dios, not taking into account that he was the Son of sino God, que se humilló hasta lo más but bajo he humbled himself as far as he could, y aceptó la voluntad del Padre. and he accepted the Ese- will of the Eso Father. es tener la mente de Cristo. That's having the mind of Christ. Voy a bajarme I am going to lower myself de mi trono from my throne, y voy a permitir que Dios and I'm going to allow God gobierne mi vida to govern my life a través de su Espíritu. through His Spirit. Aunque tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, Although we have a new life in Christ Jesus, muchas veces no es posible many times it is not possible desconectarnos to connect de las costumbres anteriores. to the customs of our prior life. Pero hoy tenemos una opción. But today we have an option. Hoy tenemos una opción. Today we have an option. Voy a vivir controlado por mis deseos I'm going to live controlled by my desires de afuera hacia adentro. from the outside in, O voy a vivir de adentro hacia afuera. or I'm going to live from the inside out. La gente que no conoce a Jesús The people that don't know no Jesus tiene otra opción, don't have another option porque no tienen ese privilegio que tú y yo tenemos because they don't have that privilege that you and I de have ser libres del pecado. to be free from sin. La gente que no conoce a Jesús There's people that don't know Jesus no entiende. and they don't Es más, understand. el apóstol Pablo lo dice de esta manera. The Apostle Paul says it this way: Para el hombre natural, for the natural o man, para el que no conoce a Jesús, for those who don't know las Jesus, cosas espirituales the spiritual things son locura. are craziness. La gente que no conoce a Jesús
The people that don't know Dice, ¿qué Jesus, satisfacción encuentran ahí a la iglesia todos los domingos? what satisfaction do they get by going to church every ¿Qué satisfacción Sunday? encuentran decir no a cosas que todo el mundo está diciendo que sí? What satisfaction do they get from saying no to things that everyone is saying yes Ellos no to? tienen otra opción They don't have another de option vivir bajo la carne, than to live under the porque flesh están esclavos del pecado. because they are slaves to sin. Pero tú y yo But you and I, hemos sido libertados del pecado. we've been freed from sin. Hemos sido limpios de todo pecado. We've been cleansed from sin. Las cadenas han sido The rotas. chains have been Y broken. nosotros tenemos la opción And we have the de option caminar en libertad to walk in freedom o volver a donde estábamos antes. or go back to where we came Pero from. hoy quiero que tomes la decisión. But today I want you to Voy a take to vivir- make the decision. Voy a vivir I am going to mi live vida cristiana de my adentro Christian hacia life afuera. from the inside out. Voy a hacer lo que Dios ha creado para mí, ha I am diseñado going para to mí. do what God has created, what He has designed for me. Conocer tu identidad To know your identity será el filtro is going to be the de filter tus pensamientos. of your thoughts. Todos tenemos pensamientos. We all have thoughts. El enemigo viene y nos tira pensamientos. The enemy comes and he throws thoughts at Pero us. cuando tú entiendes, But when you understand, conoces tu identidad, when you know your identity, no permites que esos pensamientos you vengan a don't tu mente. allow those thoughts to come into your mind. Cuando tú entiendes tu posición en Cristo Jesús, When you understand your position in Christ tú Jesus, dices, Dios me ha llamado you say, God has called me para cosas mejores, for bigger things, for Dios me better ha things. escogido God has chosen para me cosas superiores. for superior things. No voy a vivir una vida promedio. I am not going to live an average life. No voy a vivir una vida bajo el estándar de Dios. I am not going to live a life below God's Voy a vivir la standards. vida I am going to live a que el life Padre ha diseñado that para the mí. Father has designed for me. Voy a vivir la vida I am going to live the que life demuestre a Jesús. that demonstrates Jesus. Voy a vivir la vida I am going to live the life que va a alumbrar that's going to en un shine mundo de oscuridad. in a world of darkness. No voy a permitir I am not going to que lo allow externo for the me external contamine. to contaminate No voy a me. permitir I am not going to que este allow mundo me that influencie world to influence para me vivir mi vida to cristiana. live a Christian life. Voy a vivir la I vida am going to cristiana live the Christian de life adentro hacia from afuera, the inside out, guiado por su guided espíritu by His Spirit que está dentro de mí. that's inside Ahí es of donde me. Dios nos ha llamado. That is where God has called us. ¿Sabe qué, iglesia? You know what, church? Dios nos ha llamado God has called a us transformar esta ciudad. to transform the city. Dios no nos ha llamado para entretenernos aquí. God hasn't called us to entertain Si cada ourselves iglesia, si here. cada pastor If entendiera every church, esto, if every pastor would understand that, Nueva York estuviera sacudida por el poder de New Dios. York would be shaken by the power of God. Pero ¿qué ha sucedido? But what has happened? La mayoría de los cristianos The majority of the están Christians viviendo vidas promedio. are living average lives. Y Dios nos ha llamado And God has called a us vivir vidas to live lives completamente para Él. completely for Him. Quiero que entiendas, I want you to understand this. Marisa y yo Maritza and no I, estamos aquí para entretener a we're nadie. not here to entertain anyone. Estamos aquí We are here para decirte que si estás aquí, to tell you that if you're here, hay un propósito, there's a purpose, hay un plan there's a de Dios plan, con tu vida. there's a plan from God in your life. Dios te ha traído aquí. God has brought you Te voy a decir here, por qué hoy. and I'm going to tell you No hay why. coincidencia. There's no No hay coincidence. casualidad. There's no casualties. Dios ha traído a cada God has individuo brought each individual here para alinearte to align con la you agenda del with the Padre, agenda of porque the tienes una Father, función because you have a function que cumplir. that you have to Tú eres complete. parte del You are equipo part of the que Dios army que Dios ha diseñado that God has para designed transformar to a esta transform ciudad this city para Dios. for God.
No estamos aquí para entretener gente. We're not here to entertain Yo te people. podía hablar de bendiciones de Dios, I can de speak prosperidad. about blessings and prosperities Y todo in eso God. es cierto. And all that is true. Pero si no vivimos una vida que agrada a But if we Dios, don't live a life that pleases ¿qué God, sirve todo esto? what is it for? What is that good Cada uno for? de nosotros Each está rodeado de gente of us is surrounded by people que van para el infierno. that are going to hell. Así de sencillo, It's as simple as that. porque no conocen a Jesús. Because they don't know ¿Y qué estamos Jesus. haciendo? And what are we doing? Cristianos promedio Average han perdido la Christians. compasión They've lost their por la compassion gente que no conoce a for the Jesús. people that don't know Christ. Cristianos promedios Average no Christians tienen el amor de Jesús. don't have the love of Christ. Cristianos promedio Average Christians, son egoístas. they're selfish. Jesús dijo dos cosas. Jesus said two Yo he things. venido a cumplir la ley. I've come to complete the law. Y todo lo que ustedes han escuchado por miles de años, And everything that you've heard for thousands of lo voy a years. encerrar en dos cosas. And I'm going to close it up in two things. Amarás al Señor You're going to love God con todo tu corazón, with all your heart, con todas tus fuerzas, with all your con strength, toda tu mente. with all your mind. Y amarás a tu prójimo And you're going to love your como neighbor a ti mismo. as yourself. Es sencillo. It's as simple as that. Amamos a Dios. Do we love God? ¿Qué dice Dios? What does God say? Si ustedes me aman, If you love me, ¿cómo lo van a demostrar? how will you demonstrate it? No viniendo a la iglesia, Not coming to church, no diezmando, not tithing, no ofrendando. not offering. Ustedes demostrarán si es que son mis discípulos, You will show that you are my disciples si hacen lo que yo les digo, lo que yo les he mandado a hacer. if you do what I have commanded you to do. Ahí demostramos que amamos a Jesús. There is where we show God's ¿Y qué love. nos ha mandado a hacer Jesús? And what has God told us to do? Y este evangelio And this será gospel predicado will be en preached Jerusalén, in en Jerusalem, Judea, in Judea, en Samaria, in en Samaria, todas partes. and in all parts of the world. ¿Amas a Jesús? Do you love Jesus? Tu obediencia lo va a declarar. Your obedience will declare it. ¿Amas a tu prójimo? Do you love your neighbor? Tus acciones lo van a demostrar. Your actions will demonstrate that. Cuando vivimos la vida de afuera hacia adentro, When we live life from the outside in, es una vida de pretensión, de pretender. it's a life of pretension. Pero cuando vivo mi vida cristiana, But when we live our Christian life de adentro hacia afuera, from the inside out, entiendo algo. I understand something. Estoy en una misión. I am on a mission. Alguien necesita ver a Jesús en mí hoy. Someone needs to see Jesus in Y me. cada día te levantas And every day you wake up con esa mente. with that mind. Tengo una misión que cumplir. I have a mission to complete. Tengo una misión que I cumplir. have a mission to Tengo una complete. misión que cumplir. I have a mission to complete. Cristianos promedio. Average ¿Se acuerdan que Christians, son cristianos? they remember their El Christians domingo por la mañana. Sunday mornings.